Good evening, mga viewers around the world. Magpasalamat kita sa Ginoo nga it's the remembrance of your coming, Lord Jesus. That's why we celebrate Christmas. You are the Christ of Christmas. May you will continue to bless sini nga imo misyon sa amon kag sa mga viewers, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Amana permi ato ni kuan sa Ginoo basta so good na nga aton broadcast. Silinggi kita permi. Thank you, Lord. Labi na siya Christmas time. Amen, mga viewers. Karon magakanta kita in times like this para pagpreparar sa aton pusoon. Thank you. Sina nga pagkanta, kabay pa. Abi na sinang Christmas time. Nagkari ang bugtong manluwas. We have to be very, very sure. Kay ari na. Ari na, hindi lang kasang una. Bisan tub-tub subong. Panawag sa aton. Mentras, tanto may kabuhay kita. Amen, my viewers. Karon magabasa kita. Sugod kita sang istorya sang Pasko, sang pagkari sa aton Ginoo bilang libre nga regalo sang kaluwasan, kapatawaran kag pagpalangit. Christmas, Christ of Christmas. Okay? Ang Christmas is Christ for the masses. Karon magabasa kita dire Genesis chapter 3. Verse 15, siling sang Ginoo, sang natabo sa kay Eva sa garden sa Eden, and I will put enmity between thee, ikaw nga, Satanas, nga nagpakita, nga daw manog, and the woman nga imong indeceive between thy seed and her seed, it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. May God bless sa aton pagpamalandong silang time sang Pasko nga nagkari ang Diyos nga nagpakatao, Paskohan kita, eternal life. Karon mag-pray kita, Ginoo, please. Buligi man kami, Ginoo, maging labas kag matamis ang memorya sang imo bugtong anak si Jesus
nga nagkari Ginoo sa eksakto nga tion nga kinahanglan gid sadto nga tion tubtob subong. Ka Ginoo sa mga paagi Ginoo nga puno sa kabudlayan, pero gintagaan kami sining regalo amo na naga-celebrar kami sa Pasko, regalo sa libreng kaluwasan. Jesus came to us one day. Karon Ginoo, bless man Ginoo kami mga lagad mo, kag ang tanan viewers Lord all around the world. Pakigambal man Ginoo sa amon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Na mga higugma mga viewers, ang primero gid nga mensahe sang Pasko. Ang Pasko the gift, balag gift sang kaluwasan nga libre nga mo si Kristo, natabo ini sang ang kalibutan amo palang nahimo sang Ginoo. Natabo ini ang saad sang gospel sang kaluwasan, sang ang primero nga tao nga gintuga sang Dios, si Adan kag si Eva. Gininto sila, gintintar sila, ginlimbungan sila ni Satanas. Nga imbes nagsiling Ginoo hindi ka mo magkaon sa prutas sa isa ka kahoy sa prutas ng kahoy sa tunga sa garden kag Eden, hindi ka mo magkaon kay mapatay ka mo. Nagabot si Satanas nga ginbanlod siyang Ginoo alin sa langit kay tungod sakang bugal sa iya nga gusto man siya mag-agaw sang trono sang Dios. Banlod siya sang Dios, kinabuhi siya sang Dios sa kalibutan. Kag nagpahimo-himo siya sang manog. Of course, kabalo kita sa tanan, agamong nagtintar sa kay Eva nga imbes nga exclamation point nga thou shalt not eat. Ang iya may question mark, thou shalt not eat. So, natintar si Eva, kag nagsiling ang pulong sang Ginoo. Pagkatintar ni Eva, siling diri sang pulong sang Ginoo sa Romans chapter 6. Anong ginsiling sang pulong sang Ginoo diri? Siling sang pulong sang Ginoo, as by one man sin entered into the world, so death passed upon all men, for all have sinned. Amo na ang natabo, Romans chapter 5:12. Wherefore, as by one man, kay Eva pagi, sin entered the world, tungod sa pagtintar ni Satanas. Death by sin, so death passed upon all men, for all have sinned. Nagkondenar ang sala sa aton tanan. Halin kay Eva henerasyon pakadto sa aton tanan. Nga kita makasasala nga tanan. Nga ang buot ang balon way na paglaom. Nagdaog na ang yawa. Kay tungod gusto sang yawa nga ang perfect nga tinugas ang Diyos. Mahimo mapaslawan, mapalpak, kag imbe nagakabuhi sa malipayon, nagabuhi sang magamu. Kag imbes ma-enjoy ang Ginoo, nahimo nga nagkahadlok sa Ginoo, nagpalayo sa Ginoo. Tungod sang paagi, sang yawa sa pagkondenar sa aton tanan. Now, ang Ginoo hindi gadya, sa nanupal ni Satanas, hindi gadya niya maperdeng Ginoo. So, ang Ginoo yan, nagpreparar dayon sang solusyon, sang pagkondenar, sang sala sa aton tanan nga nahimo ang kamatayon pa impyerno mag-abot sa aton bilang paghukom
hindi mabatas ang Ginoo na gani. Sila niya dire sa atong ginbasa sa Genesis, I will put enmity between thee and the woman, between thy seed and her seed, and it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Ang buhat ang balon sa Ginoo, kondenar mo ang pagtungod sa imo nga nagkasala si iba, kag nangin wala na sang paglaom tungod sa sala ang kaliwatan sa bilog nga tao sa kalibutan karon. Akon ka man perdihon pinaagi sa pag-anak sa isaman ka babae nga amo ang makapirdi sa imo. Siling dire sang isa ka sang pulong dire siling dire, it will bruise your head. Ay ikaw perdihon. Sining manluluwas nga mag-abot nga solusyon sang ginbuhat mo nga pagtintar kay iba sa sala. Kag ini nga babae magapamata man kag may bata nga babae kung man gamiton nga solusyon sa ang imo abi mo pagdaog na nga ang akon mga tinuga magalain nga tanan kag ikaw magakadlaw kundi magabot ang tion nga ikaw perdihon sa kaliwatan o sa pag-anak sa babae. Nga din, iya ikaw samaron sa imo nga ulo. Perdihon, kag ikaw magbalos magkagat lang sa iya nga tiil. Ang buhot ang balon sina, magabot ang manluluwas, pagyan gid ni Satanas nga magaantos, pero hindi gid siya magdaog. Kay tungod, ini, nga manluluwas Christmas nga libreng kaluwasan hindi siya kadaog kay tungod na banhaw ini. Banhaw kag sa gahom sa pagkabanhaw ang gahom sang panulay sang yawa mapirdi pinaagi sa sining bata sang kaliwat sang babae nga ginpirdi niya karon nangin mandadaog kay tungod nag-anak ini si Maria ngalan sang manluluwas nga gingamit sang Dios. Amen. So ang Ginoo mga viewers, amo na ang first nga pagpatinaw sang Ginoo nga bisan anhon pa kita ni Satanas sa kalibutan sa aton sala, hindi gidya ipadaog sang Ginoo nga maimpyerno lang kita tanan, kundi may ara gid siya perme solusyon nga iya maperde Satanas, iya maperde ang sala, kag iya kita matagan libreng kaluwasan na whosoever believeth in the Son sang woman, nga nag-Diyos nga nagpakatao, will have eternal life. Imbes impyerno, magadaog ang Ginoo, kay ara open ang langit, nga libre, whosoever believeth, and man believeth in his heart, na magatoo, kag tinluan ang sala, nagindala sang yawa sa kaiba, kag nga mahimo makasulod kita sa langit sa pagdangop ta sang ginatawag the gift of Christmas. Anong gift ng Christmas? Christ. Christ is for the masses. Christmas. Christ is for the masses. Christ of all people. Amen? O kanamigit sa aton Ginoo mga viewers, ay paagigid ang Ginoo
na hindi kita pabayaan sa Ginoo nga maimpyerno. At may pagigid siya nga nagapanawag sa aton. Panawag sa aton nga maginursol. Nanawag sa aton sa gugma kaluoy, kag bugay, agtsansa, pribiliyo, nga pwede pa kita makaliso, mapirdi naton ang gahom sang yawa, kag mahimo makadangop kita sa Diyos nga nagpakatao, nga may gahom magperde sa gahom ni Satanas kay nabanhaw, kag may kasiguruhan kita nga mapatawad kag magpalangit. Kag ang isa pagid kakanami nga leksyon, nga kita bala sa tanan nga problema, mga viewers, aton gid ibutang sa aton pusoon, nga kung may Christ of Christmas na kita, may ara gidya perme ang Ginoo solusyon nga hindi gid kita madaog-daog sang sala, sang kalibutan, sang panulay nga para kadlawan kita kadlawan yang aton Ginoo nga parehong gingamit ang ilustrasyon sang kabuhi ni Job nga gusto ni Satanas pakahuyan ang Ginoo. Inaagi nga si Job pagwantahon para hindi makasunod sa iya. Pero naperde mangyapon kay si Job. Nagtugyan siya bugos nga kabuhi sa Diyos nga buhi kag makagagahom. Ag naperde man. Ang butang balon sa aton tanan, mga viewers, dangop kita kay Kristo, kay may aragi kita perme, victory in Christ. Kay nagbutang kita sang pagtuo sa iya. Faith is the victory that overcomes the world. Maglaom kita. Ang kisa nag-abot sa aton discouragement. Nag-abot sa aton nga ba, hindi ko daw nadalman ako, hindi way na ni solusyon. O kabugat na sini. Remember, siling sang Ginoo, sakay Satanas, abi mo, perde na, ari pa may solusyon ako. So always believe, I never give up, because sa aton Ginoo, there is always a solution nga magamadinaogon kita. Amen? Amen, mga viewers? Karon pangamuyo na kita. Ginoo may nga balaan, salamat yun sa imo, nalaygay sa amon, sa imo pulong Ginoo, na mayara gid ikaw permi sa amon, way out, Ginoo. So nga akong Ginoo, na pangabay sa imo, na-encourage lang kami, padumdum lang kami, nga mag-una gid dangop sa imo Ginoong Hesus. Kaya mo na ang solusyon, pagperde sa gahom, sang yawa, ang sala namon na magpa-impyerno kami, nga mahimo lang Ginoo, nangin wala pulos kami, kay dito kami sa linaw nga kalayo. Kundi Ginoo, may solusyon gid ikaw. Ikaw mismo, bugtong anak, nagkari, para may kasiguruhan nga solusyon ikaw Ginoo sa amon. Thank you, good Lord. Kag sa amon mga problema, sa amon Ginoo mga ginatubang, sa sini nga Pasko, Lord, ipabako namon pagtuo na may solusyon ka Ginoo, nga magahulat lang kami sa imo. Pinaagi Ginoo nga magasige lang kami to. Kag sa tunga sang amon Ginoo, nga discouragement o mga trouble Ginoo, kapyutan lang namon ikaw, buligi lang kami, kay pabakod lang o pagtuo. Nagkaroon ginadala ko sa imo Ginoo, ang mga viewers Ginoo, nga nagapamati sa imo laygay, kag nagapangabay sa imo pagbulig sa ila kag blessing. Si Pastor Pet de la Cruz, kabay pa ikaw magagamit sa iya, na iya Ginoo pagwali, sa iya pag-share sa imo Lord Jesus, sa uban
sa iban sini nga Paskwa. Please, gamita man imo inialagad nga tinawag si Pastor Pet de la Cruz, Ginoo. Agbisan pa, Ginoo, ikaw man magapadayon, Ginoo, nga magagamit, Ginoo, ang imo mga lamaron nga tinawag nga mga pastor, Ginoo. Yes, bisan si Pastor John Interia sa Bicol, bless man, Ginoo. Nasa gihapon, Ginoo, ikaw, Ginoo, ang magapabakod sa iya pagtuo bisan ano nga mga ginatubang nga mapagtilaw kay ikaw nagsiling may solusyon gid ikaw permi sa amon, Ginoo. Kag bisan pas Pastor Tababa, ay bless man siya nga ma-encourage siya. There is always solution in Christ Jesus, Ginoo. Akon man ginadala sa imo, adayon nga ikaw man manghikot, Ginoo, isan pa sa nagapanawagan sa imo, katunga sang katutom ginatag mo sa iya, Ginoo, nga magpamati, laygay, Ginoo, ginaagi sini nga broadcast. Yes, ikaw magapabakod, Ginoo, sa kay Che, Ginoo, mo ika, ay iya, Ginoo, nga mga ginatubang, nga mga panghangkat, pagtilaw sa kabuhi, ag sa iya, Ginoo, nga handom, nga makaobra pa siya, Ginoo. Ikaw man magapatigayon sini kay Che mo ika, ag sa iya kabataan sini nga Paskwa, i-bless man sila sa lawas, kag bisan pa sila kinahanglanon, Ginoo. Ag si Jaisel Abad, Ginoo, kag si Nining Takata, nga ila man pagpamati si mo pulong, ipabakod man la pagtuo sila pangamuyo sa ila pamilya, ila kabataan, Ginoo, kag mga apo. Bless si Nining Takata, kag si Jaisel Abad, Ginoo, sa ila, Ginoo, pagtuo, kag sa ila nga ginhatag mo katutom, nga pagalagad padayon sa imo, Ginoo. Agbisan pa kung man ginanawagan sa imo, ikaw man magabless ka, Marilo Talento, Ginoo. Ag sa iya, Ginoo, bana, si Romy Talento nga to sa Middle East, Ginoo, nagaobra kagari diri siya, nga bakulod kabay pa, kagaano man pribiliyo, nga makapauli, Ginoo, ang iya bana, si Romy, Ginoo, para makaselebrar sila sang Pasko nga ari sila nga mag-asawa. Yes, si Marilo Talento, kag si Romy Talento, Lord, bless. Kag bisan pa, si Dindo Santillan man, Lord, kag ang iya man asawa si China, Ginoo, ay bless man, si Dindo nga makapauli, Ginoo, sining Pasko, kamay nga lawas, Ginoo, kag sa imo, Ginoo, provision, para maka family bonding man siya sa iya pamilya, Ginoo, sining Pasko. Halin sa Singapore nga nagaobra dito, Ginoo, si Dindo Santillan, kag iya asawa si Sina, kag kabataan, please, tagay man tsansa, pribiliyo nga makakaupod sila nga pamilya sa Pasko, Ginoo. Kag i-bless man si Luela, Ginoo, Silga, kag si Mami, Ginoo, Bakumo, kaila, Ginoo, mga handom pangamuyo, sila pamilya nga maglapit sa imo, Lord Jesus, kay ining at tion, Ginoo, i-focus man kami sa the gift of Christmas, ikaw, Ginoong Isus, kag hindi lang sa material ng mga butang, Mami Bakumo, kag si Luela Silga, kag ang iya anak nga pastor, i-bless man, Ginoo, si Winifred Silga, napagamit siya sa Bicol, kag i-bless man, Ginoo, bisan pa si Erna Dalida, Ginoo, kag si Erlin, Ginoo, nga mag-utod nga naga pangamuyuay nga ikaw man maga-bless, Ginoo, si Erlin Luciano, Ginoo, kag
kag si Bibi, Luciano man, ngayon mo man ginpaobra, Ginoo, abroad, Ginoo, kag si Erna nga naga-obra man abroad, bless man, pabatyaga sa imo presensya sinang Pasko, nabisan malayo sila, tagay man sila sang kalinong kalipay, ngara ikaw, bisan malayo sila sa pamilya, kag si Erlen, Ginoo, Luciano, sinay nga Pasko, kabay patuytuyan mo siya sa pamaayo nga lawas, Ginoo, kapag kontrolar, Ginoo, sang hindi maayo siya lawas para kalagad pa siya sa imo padayon, Ginoo. Kay ikaw man mag-bless, Ginoo, padayon kay Helen Garbonso, Ginoo, Garbonosos, Ginoo, kag bisan pa, Ginoo, ikaw man mag-bless kay Helen, sa ihando man sining sa nga Pasko siya pamilya, ag sa iya, Ginoo, nga pagtuo sa imo nga magabakod sila, ag magamalipayon sa tunga, kang mga problema, kay ikaw nagkari, Ginoong Hesus. Kag i-bless man, Ginoo, si Ayan Mudia, Ginoo, i-bless man si Ayan Mudia, nga sa gyapon, Ginoo, magamalapit man siya sa imo, pagpabatsyag mo sa iya, ay iya pangamuyo, Ginoo, sa iya pagtuo, kag siya pamilya, Ginoo, Ayan Judea, Ginoo, kag bisan pa, Ginoo, si Lynn, de Cadiz, Ginoo, ikaw mag-bless kay Lynn de Cadiz, kaya, Ginoo, pangamuyo, na-encourage man siya, Ginoo, kaya, Ginoo, kung ano nga mga challenges siya kaboy, sini nga Pasko, na-encourage siya nga ara ikaw, Ginoo, si Lynn Gio Cadiz, bisan pa si Sally Subas man, bless man, Ginoo, asya man pangamuyo, kag pamati siya mapulong, Ginoo, ma-inspirar siya, nga magabakod sa pagtuo, magatutom sa imo, kag pagpangamuyo siya pamilya, si Sally Subas, Ginoo, kag si Rinaldo, Ginoo, Reparo, kag si Marisa Aliveros, Ginoo, please, bless man sa ila, Ginoo, nga pangamuyo, kag sa ila, kabuhi sini nga Pasko, Ginoo, kung ano man ila ginatubang, ipabatsyag sila nga ikaw, nagkari, kag kun aras ka si Kristo sa amon, ari siya nagabulig sa amon, adlaw nga tanan, Rinaldo, Ginoo, Reparo, kag si Marisa Oliveros, bless, Lord. Thank you, good Lord, na ikaw magapadayon sa pag-bless kay Rinaldo, kag bisan pa kay Marisa sa ilang mga pamilya, kag sa ila pagpamati si mo pulong, kag kami man ngay mo mga alagad, Lord, kag tanan mga viewers, kundiin sila, labi na itong malayo sa ila pamilya, ipabatsyag man sila sa mo presensya, kag paghalipay sa ila, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Amen, mga viewers. Amen. Abay pa, magmalipayan kita sa tunga sa atong mga problema sa nga Pasko. Ay total, nagalabay man lang ang problema kung itugyan natin sa the Christ of Christmas. Amen. Natudluan bala kita sa Ginoo na magpermi lang salig sa iya bisan sa kabudlayan. Amen, mga viewers. Kakaroon mamati kita special number. Shepherds on a hillside, watching from afar. Celebrate the coming of my Lord. One like a stable, one a star. Unto us a son is given, unto us the child is born. Sing the world, sing the world, sing the world. Our Christ our Savior, sing the
Thank you sa pag-alad sina nga tingog, sini nga Christmas time. Abay pa, ang Ginoo magapadayon, encourage sa inyo nga mag-alad sinang tingog para sa iyo himaya. Kagita mga viewers, kag kami nga mga alagad sa Ginoo, may God bless us this Christmas. In Jesus' name, Amen. Amen.